बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को जो है वो अपनी मोहब्बतों से नवाज दीजिए। अच्छा जी, मेहदी काज़मी साहब केस के अंदर आज एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। ज़हीर उर्फ चुसा हुआ आम या मैट्रिक पास या जो भी कह लीजिए। अच्छा जी, उन्होंने एक दरख्वास्त दे रखी थी अदालत के अंदर कि मुझे जज साहब मेमन इलियास साहब के ऊपर भरोसा नहीं है और मुझे ये केस यहाँ से मुंतकिल कराना है। जिसके बाद जो है वो ट्रायल जो था वो रुका हुआ था और इस केस के जो ट्रायल का सिलसिला था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि जब भी हेयरिंग होती थी तो वहाँ पे ज़हीर जो है वो खड़े होकर कह देता था कि हमने तो जो है वो जज साहब के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है, हमारी दरख्वास्त जो है इस वक्त समाअत के लिए है और जब तक उसका फ़ैसला नहीं हो जाता हम किसी भी तरह की हेयरिंग की जो है वो हिस्सा नहीं बन सकते। जिसकी वजह से ट्रायल कोर्ट में इस वक्त केस काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ था। बच्ची क्योंकि घर पहुंच चुकी है, मग़विया ज़हरा काज़मी इस वक्त शेल्टर होम से अपने माँ बाप के पास है, अपने घर पर मौजूद है और अब इस बात का फ़ैसला होना है कि आया इस बच्ची को जिन लोगों ने अगवा किया, जिन लोगों ने इसके साथ जबरी निकाह किया, जिन लोगों ने इसके माँ बाप को, इसके घर वालों को जलील व रुस्वा किया, एक जान की ज़िंदगी लेने की कोशिश की गई, इनको करार वाक़ई सज़ा मिलती है या नहीं मिलती। अमूमन ऐसा होता है कि इस तरह के केसेस के अंदर अपनी सेहत जुर्म से इनकार कर दिया जाता है और जितने भी मुल्ज़िमान होते हैं वो कहते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, बच्ची अपनी पसंद से आई थी, हमारे साथ गई थी, हमारे साथ रह रही थी, हमने मोहब्बत की शादी की है और इस तरह का सिलसिला चलता है। इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है मगर आप यकीन कीजिए इसके अंदर सज़ा ज़रूर मिलती है। आज उस केस के उस फ़ैसले पे जो दरख्वास्त दे रखी थी ज़हीर ने जज साहिबान के ऊपर कि जज साहब मेमन इलियास साहब पे अदम एतमाद का, आज उसको मुस्तरद कर दिया गया है और अब यही जज साहब जो हैं वो अब ज़हीर बनाम को जो है वो ज़हीर का पनामा जो है वो सुनेंगे और बड़े गौर से सुनेंगे और तसल्ली से जो है वो इनकी सज़ा का जो है वो तयन किया जाएगा। बहुत सारे हलकों ने बड़ी कोशिश की, जैसे कि आप जानते हैं इस केस के अंदर कज़ाबा गैंग जो था इस वक्त जो था वो अपनी पूरी आहोताब के साथ जो है इन चारों पाँचों लोगों ने कोशिश की। इनका एजेंडा रहा कि सबसे पहले बच्ची को बदनाम करें, बच्ची के ऊपर हर्फ उठाएं, बच्ची के मुंह से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएं कि माँ बाप खुद तंग आ जाएं और बच्ची को इस केस के अंदर छोड़ दिया जाए। मगर माँ बाप ने बड़े दिलजिगरी के साथ इनके तमाम तोहमतों को, तमाम इल्ज़ामात को, तमाम बकवासियात को सुनते रहे और उसके बाद इन्होंने सिलसिला शुरू किया बाप के ऊपर। इन्होंने मेहदी काज़मी साहब की ज़ातियात पर, मेहदी बा के बाद साइमा भाभी के, उसके बाद इनके ख़ानदान के एक फ़र्द को, आखिर में इन्होंने जो हरकत की वो बड़ी घिनौनी थी। इन्होंने जिब्रान नासिर साहब के ऊपर, उनके मुसलमान होने के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए। यहाँ तक कोशिश की कि उनको कादियानी के फ़तवे लगा दिए इन लोगों ने और कोशिश की कि कोई ना कोई ऐसा बंदा उठे जो इनको अल्लाह ना करे इनकी ज़िंदगी ले ले या इस केस से हटा दे। मतलब कादियानी के फ़तवे लगा दिए। एक मुसलमान इंसान जो पाकिस्तान के अंदर, कादियानी आपको पता है किस तरह का उसके अंदर माना जाता है, मुसलमान इंसान को कादियानी कह के उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ के आज ये ख़ुद बड़े मुहज़्ज़िब बन के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर आँच आ रही है, हम पर ये ख़ुद केस कर रहे हैं ताकि इज़्ज़त का, कि हमारी इज़्ज़त मजरूह हुई है। तो हिद्दत इज़्ज़त का केस किस तरह से आप लोग फ़ाइल कर सकते हैं? आप लोगों ने तो लोगों की जान, लोगों की इज़्ज़त, लोगों की आबरू बदनाम कर दी। इन लोगों ने वो घिनौने काम किए, ये शर्मिंदा नहीं होते। ये अगर ख़ुद अपनी लाइव सेशन और अपनी वीडियोस उठाकर देखें तो ये शर्म से डूब मरे। आज ये किस तरह से एक गैंग को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। फिर कहते हैं कि माशरे के अंदर अब जैसे कि इन्होंने कुछ अर्से पहले कुछ ख़वातीन जो कि लाइव सेशन में आती थी, पाकिस्तान से बाहर की ख़वातीन, और वो जिस तरह से ये बैठ के बोलते रहे, जिस तरह जो इनका मुंह में आता है वो ये लोग बोलते रहे इस केस में, मेहदी साहब उनकी बच्ची को, उनके हत्ता कि इन्होंने यूट्यूबर्स तक को नहीं बख्शा। वकला तो क्या, इन्होंने जो ख़वातीन यूट्यूबर्स हैं उनको भी नहीं बख्शा, उनके ऊपर लान तान की, उनके ऊपर बुरा भला का, उनकी शख्सियात पर, उनके चेहरे पर, उनके काम करने पर, हर चीज़ के ऊपर इन्होंने इल्ज़ामात लगाए। फिर उसके बाद इन्होंने उन ख़वातीन के ऊपर बात करनी शुरू कर दी जिनका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इनके ऊपर बात करते थे क्योंकि ये ख़ुद किसी की ज़ातियात पे बात करते थे, किसी की चारदीवारी को पामाल करके उनके घर की ख़वातीन के ऊपर ये लोग बात करते हुए नज़र आए। और जब इनके ऊपर बात की तो ये लोग अदालतों में घसीटने की बात करते हैं। आज ज़हीर की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद करने का मकसद ये है कि इनके मुँह पर चपेड़ें पड़ना शुरू हो गई हैं, इनके मुँह पर वो जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ना शुरू हो गए हैं जो ये दूसरों के मुँह पर थप्पड़ मारने की बात करते थे। ये वो लोग हैं जो इतने गिर चुके हैं,
آپ یقین کیجئے یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں نا کہ آپ ان کو پاکستانی تو کیا انسان بھی نہیں کہہ سکتے، انہوں نے انسانیت سے بھی گرا ہوا کام کیا۔ اب آگے اس کیس کے اندر ہوگا کیا؟ اس کیس کے اندر ہوگا، کیونکہ اب جب یہ چیز ختم ہو گئی، اب یہی جج صاحب، کیونکہ اب کیس منتقلی نہیں ہوگی، وہ ٹائم جو ضائع ہونا تھا وہ نہیں ہوگا، بچ جائے گا۔ اب یہ کیس ٹرائل کورٹ میں چلے گا۔ اب اس کے بعد بچی کے وہ تمام بیانات، بچی کے وہ تمام اسٹیٹمنٹ جو اب وہ دے گی، جو اس نے ان 3.5 مہینے جو ان کے ساتھ رہ کے گزرے، جو گھر دروازے سے نکلنے سے لے کر چشتیاں پہنچنے تک، اور پھر لاہور میں اس کذابہ گینگ کے ہتھوں رہ کر وہاں سے جو انٹرویو آ رہے تھے، راہ خرم کی کیا کہانی تھی، شبیر اور نور بی بی ان سب کی کیا کہانی تھی، یہ ساروں کا ٹوٹل اب جو ہے وہ آپ کو اب نظر آنا شروع ہوگا کہ اب اس کیس کے اندر سے پردے اٹھنے کا ٹائم ہے۔ وہ کہانیاں، وہ قیاس آرائیاں جو یہ آپ لوگوں تک سناتے رہے، اب ان سچائیوں کو سامنے لانے کا ٹائم آگے۔ ظاہر ہے عدالت اس بچی کے اسٹیٹمنٹ پوچھے گی، کس طرح سے دروازے سے اٹھائی گئی، کس طرح سے چیزیں لے گئی۔ اب اس کیس کے اندر اصل چیزیں اب آئیں گی۔ صرف بچی کو گھر پہنچانا اس کیس کا حاصل نہیں تھا، اب پتہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کیس کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیس رول ماڈل بنے گا پاکستان میں جبری شادیاں، جبری نکاح، بچیوں کا اغوا، اس کے حوالے سے اب پتہ چلنا شروع ہوگا آپ کو کہانی کہ بچی دروازے سے کیسے اٹھائی گئی تھی، بچی کس طرح سے گئی تھی، سارے چیزیں آپ کے پاس آئیں گی۔ اور اس کے بعد اس کیس کے اندر جب تک ان ملزمان کو اور ان کے پیچھے موجود لوگوں کو قرار واقع سزا نہیں ہو جاتی، اور ولی کی موجودگی کو جب تک کورٹ کے اندر ایک شک نہیں بنائی جاتی، تب تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے اور اس کیس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اس کیس کے اندر یہ تمام چیزیں جب تک ہوں گے نہیں، تب تک یہ کیس چلتا رہے گا۔ اور وہی بات مہدی صاحب نے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس کیس میں اب آپ لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے، اب سپورٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو جدوجہد آپ نے اور ہم نے مل کے شروع کی تھی، اب اس کو آخری انجام تک پہنچانا ہے، مجرموں کو سزا پہنچانی ہے، کہانی پتہ کرنی ہے کہ یہ بچی کس کس طرح کن کن ہاتھوں میں ہوتے ہوئے آج واپس اپنے ماں باپ تک آئی ہے۔ وہ لاکھوں بچیاں جو ڈیلی کے بیسس پر گھروں سے اٹھائی جا رہی ہیں، اغوا کی جا رہی ہیں، جبری نکاح کے طور پہ گھروں میں پیش کی جاتی ہیں، عدالتوں میں پیش کی جاتی ہیں، ان کی کہانیاں بھی آپ تک آنی چاہیے، تاکہ ہماری پاکستانی مسلمان بچیوں کی عزت و آبرو کو بچایا جائے، اور ان کے ماں باپ کو جو سماج میں ایک بےعزتی ہو جاتی ہے، سماج میں ہمارے یہاں تو تمام عزت و دار و مدار بچیوں کے اوپر ہوتا ہے کہ بچی اگر گھر سے نکل جاتی ہے تو سب سے پہلا جملہ آتا ہے بھاگ گئی ہوگی۔ اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ ہر بچی گھر سے بھاگتی ہی نہیں ہے، اس کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے، اس کو ورغلا کے، اس کو اغوا کر کے نکالا جاتا ہے۔ کوئی بھی بچی اس طرح سے 12-13 سالہ 14 سالہ بچی اتنے سوچنے کے قابل نہیں ہوتی ہے، اسے اچھے برے کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ تک آئیں گی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اسٹل ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، مہدی صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ آپ سب کی محنت ہے، آپ سب کی کاوش ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، ایک دفعہ پھر دل سے بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اچھی خبریں پاتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر چینل پر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔